السلام عليكم. bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم بغيت نقدم لكم واحد وصفة تركية, donc des bourreks turcs. Donc اليوم aujourd'hui les filles, j'ai fait des bourreks turcs. Il y en a qui sont farcis à la pomme de terre et il y en a d'autres qui sont farcis aux épinards. Donc شي معمر ببطاطا وشي وحدين اخرين معمرين بلي épinards. Donc كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم. Bon, j'espère que cette recette elle vous plaira inchallah. Donc dans un premier temps, je râpe 2 oignons. Donc أول حاجة غنديرو غنحكو 2 بصيلات. Donc dès que je râpé mon oignon, je la mets dans une poêle et je râpe un demi poivron rouge. Donc ملي حكيت البصلة ديالي كنديرها في المقلة وكنحك نص فلفلة حمراء وكنزيد على البصلة. Ensuite, je vais rajouter de l'huile d'olive dans ma poêle. Donc كنزيد زيت العود وكنزيد معلقة صغيرة mais تكون عامرة ديال المطيشة ديال الحك. Et je mets une grande cuillère à café de tomates concentrées et je mets à cuire à feu doux. وكنبدا نشحر المطيشه والبصله والفلفله ديالي فوق البوطه يكون العافيه تكون دافيه شويه ما تكونش مجهده بزاف. Donc voilà, après je vais commencer à râper mes pommes de terre. Moi j'en ai à peu près pour 400 grammes, 400-500 grammes plutôt. Donc عندي واحد نص كيلو ديال البطاطا غنحكها. Donc vous râpez toutes vos pommes de terre et on va venir les rajouter aux oignons dès qu'ils ils auront terminé de cuire. Donc ملي غنحكهم غنزيدوهم على البصله اللي شحرنا. Donc voilà, دابا البصله ديالنا تشحرت مزيان هي والفلفله والمطيشه وكنزيد عليها البطاطا اللي حكينا. Donc voilà, donc là mes oignons sont bien caramélisés, sont bien cuits. Je rajoute mes pommes de terre râpées. Je vais rajouter du sel, du poivre et je vais laisser revenir pendant 5 minutes. دونك هنايا غنزيد شويه ملحه شويه البزار وغنبقى غنشحرهم مده 5 دقائق. واخا الطاطا ما تكونش طيبه ماشي مشكل, الطياب ديالها غادي يكمل في الفران. دونك même si les pommes de terre vous voyez qu'elles sont pas cuites, ce n'est pas un problème parce que elle va cuire après, elle va terminer de cuire dans le four avec la pâte. Au bout de quelques minutes de cuisson, on va rajouter une cuillère à soupe de sucre en poudre pour enlever l'acidité de la tomate concentrée. Donc ملي دوز واحد 2-3 دقائق ديال الطاطا ملي كتشحر كنزيد عليها معلقه كبيره ديال السنيده باش نحيدوا الحموضيه ديال المطيشه ديال الحك اللي درنا وكنبقاو نشحروا فيهم واحد شويه وكنطفيو عليها وكنديروها في واحد طاوه باش تبرد باش الوصفه ديالنا تبرد مزيان. Donc après vous mettez bien dans une assiette ou dans un plat pour que ça refroidisse complètement vraiment avant de faire les bourreks. Donc maintenant on va commencer notre deuxième farce aux épinards. Donc d'abord نمشيو للعمارة الثانية. Donc نشلض البصلة. Donc j'émince un oignon. Je vais émincer une demi-botte de persil وغنقطع نص قبطة ديال المعدنوس غنشلض واحد شحال واحد 400 غرام 400 غرام ديال لي زيبينار غنشلضها ما قطعهاش صغيره غير نشلضها. Donc voilà, un oignon émincé, une demi-botte de persil émincé et 400 grammes d'épinards grossièrement hachés. Et vous mettez tout ça dans une poêle. وهادشي كامل كديروا في المقله باش نطيبوهم.
Donc après, vous mettez dans la poêle, vous mettez de l'huile d'olive, du sel et du poivre et vous faites cuire environ pendant 10 minutes en remuant bien de temps en temps. Donc ملي غنطيبوا les épinards ديالنا كنزيدوا شويه ديال زيت العود، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وكنبقاو نشحروا فيهم مده 10 دقائق حتى كطيب. كنشوفوا بلي les épinards ديالنا طابوا مزيان وكنطفيو عليها. Donc quand les épinards sont cuits, on les met dans une passoire pour les faire essorer. Donc les épinards ديالنا طابوا كنشدوا صفايه وكنصفيوها باش كنحيدوا الليدام ديال زيت العود حقاش سينو لي بوريك ديالنا غادي يجيو فيهم ليدام بزاف. Voilà, il faut vraiment bien enlever tout l'excédent d'huile pour pas que nos bourrecs soient très huileux en fait. Donc maintenant le plus important, on va passer à la pâte. Donc d'abord نديرو الوصفه ديال العجينه ديالنا. Donc j'ai mis 100 ml de lait tiède, 100 ml ديال الحليب دافي, 200 ml ديال الماء دافي, 200 ml d'eau tiède, معلقه كبيره ديال الخل ابيض, une cuillère à soupe de vinaigre blanc et j'ai mis une cuillère à café de sel. ومعلقه صغيره ديال الملحه. جو ميلانج كنحركهم وكنزيد عليهم نص كيلو ديال الفرينه et après je rajoute 500 g de farine et je mets à pétrir pendant à peu près 5 minutes, 5 à 10 minutes environ. ملي كندير الفرينه ديالي كندلكهم مده 5 حتى 10 ديال الدقائق. الا ما عندكمش الروبوت تقدروا تدلكوها بيديكم. خاصه العجينه تجي مطلوقه دونك il faut qu'on ait une pâte souple au final. Donc quand ma pâte a bien pétri, je mets de la farine sur mon plan de travail pour mettre ma pâte dessus. Donc ملي العجينه ديالي دلكت مزيان كندير فرينه في بوطاجي حقاش لا بات ديالنا كتلصق واحد شويه. L'autre pâte est très souple et elle est collante, donc c'est pour ça que je mets pas mal de farine. En parallèle, j'ai mis de l'huile sur un plateau. Donc درت شويه زيت في البلاطو وغنجي نفرق العجينه ديالي على 15 درت 15 قريصه. Donc voilà, j'ai fait 15 de pâtons et que je vais les disposer sur mon plateau et je vais les recouvrir une fois que j'ai terminé. Donc ملي درت القريصات ديالي كنغطيهم بواحد طرشون يطرخوا واحد 20 دقيقه à peu près. On les laisse un petit peu reposer une vingtaine de minutes environ avant de faire le pliage des bourrecs. Donc maintenant, je vais procéder au pliage des bourrecs. Donc je mets pareil de la farine sur mon plan de travail et j'ai pris le rouleau à pâtissier entre guillemets des Turcs. Parce qu'il est fin et c'est là où on peut vraiment faire quelque chose de fin, mais vous pouvez faire quand même avec un rouleau à pâtissier normal. Donc انايا درت الفرص في البوتاجي وبديت
كندلك في لا بات ديالي خاصها تكون رقيقه بزاف. دونك il faut vraiment qu'elle soit fine, il faut être délicat, il faut faire ça doucement. فوالا انا خديت هذوك العصا ديال الحلوى ديال الترك. حقاش هي كتسهل الامور باش تجي رقيقه بزاف، ولكن تقدروا تاخذوا مدلك يكون عادي. فوالا وكندير عليها 2 معالق كبار ديال الزبده دايبه. et je rajoute dessus 2 cuillères à soupe de beurre fondu et après je mets la farce. Donc j'en mets un petit peu partout. donc كندير بديت ببطاطا. donc كندير شويه كنديعها شويه هوك وشويه هوكا، وكنزيد عليها الفرماج وكنبدا ندور كنغوليهم. وهذاك الشيء كلشي خاص يتدار بشويه باش لا بات ديالنا ما تشركش. il faut vraiment y aller délicatement pour que notre pâte ne se déchire pas parce que c'est une pâte hyper fragile. Et voilà, là, je vais faire exactement la même chose avec la farce aux épinards. Après, vraiment, vous pouvez mettre la farce que vous voulez. Vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre du thon, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Donc, d'abord, درت نفس الطريقة بالعمارة ديال les épinards. ولكن تقدروا ديروا أي حاجة بغيتو. تقدروا ديروا فيها الطون، الكفتة، تقدروا ديروا فيها الصدر ديال الدجاج، أي حاجة. غير هي ملي كدلكوها خاصكم فريمون جانسيست il faut vraiment y aller doucement. خاصكم تكونوا شويه ظريفين مع لاباط ديالكم ياك باش ما تشركش ليكم، باش ما تعذبكمش في الطياب، باش ما تحلش في الطياب. Donc quand j'ai fait tous mes bourrecs, je les badigeonne avec un jaune d'œuf. donc ملي صايبت لي بوريك ديالي كاملين درت عليهم صفر ديال البيض ودخلتهم الفران مده 25 دقيقه حتى نص ساعه، درجه 180 درجه. Donc une fois que j'ai bien badigeonné de jaune d'œuf, je les mets dans un four préchauffé. خاص الفران ديالكم يكون سخنتو نتوما قبل باش يكون سخون pendant 25 à 30 minutes pendant 25 à 30 minutes à 180 degrés. Donc voilà, après la cuisson, on voit bien qu'ils sont bien dorés. Franchement, ils sont moelleux, ils sont magnifiques. Tabarakallah, جاو زوينين. On voit que les pommes de terre sont bien cuites. شوفوا البطاطا ديالنا طابت مزيان من داخل. Les épinards sont كيجيو زوينين بلي épinards fromage. Voilà, on voit que vraiment c'est une recette à tester pour un apéritif, pour un repas, pour un ramadan. بصحة وراحة وشكرا لكم.